आमर गोटे लिकु किणवे बोली गोटे चौरा स्थिर करते कौ चौरा ने देखते से भाई गोटे नेउल धरचन देखले भाई से कामुड़ियोनी बांधी देते घंटी एगुरा सब टोटल 3 फुटिया एटा बिक्री हो गई एरा एला 2.5 फुटिया ये 2.5 फुटिया ये दीटा हला 2 फुटिया से 2.5 फुटिया ये 2.5 फुटिया गोटा 3 फुटिया एगुरा फुटी के सेरा हो 2 फुटिया एगुरा भी 2 फुटिया 2 फुट से मालटा हो 2.5 এইটা বড় হলে ভালো সুন্দর দেখা যাচ্ছে এতে বড় বসে কাম সেতে হইছে তারপরে ইয়ে ছোট ছোট গুড়া এতে আদরে চওড়া বড় করি এড়ে বড় ইয়ে করি ওটা মানিবনি তো বকা নই पिंडी হ্যাঁ পিন্ডি বড় পিন্ডিটা না তোমার পিন্ডি কি কিন্তু এইটা ঠিক এইটা হ্যালো হুম এইটা হলো ये केते আছে ভাই नेले ओटा फिक्स रेट करिवे हाँ ये भी से 12,000 नेले ओटा फिक्स कम करिवे घुंगुर बांधी देख देख मुझे नुआ जिन देखा नेउल ता ना रख ना कौन डाकिले आसे झुमुरी ता ना झुमुरी मत डर हाँ कामुड़ी मते